खबर दें आपको, पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसे और धरने के ऐलान पर जिला इंतजामिया और पुलिस ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खदशात के हवाले से आगाह कर दिया है और जराए का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के बाहर आवाम के बड़े मजमे के जमा होने से सिक्योरिटी खदशात होंगे। रेड जोन में अहम सरकारी इमारतें और सिफारत खाने मौजूद हैं। एहतजाज के बायस शरपसंद अनासिर मजमे की आड़ में रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। जिला भर में दफा 144 और दफा 245 नाफिज है। रेड जोन में पुलिस, एफसी और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे। दफा 245 के तहत अहम इमारतों के बाहर पहले ही फौज तैनात है। पीडीएम के जलसे और धरने के लिए पीडीएम के कारकुनान की बसें इस्लामाबाद के नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। पीडीएम कारकुनान नादरा चौक से सरीना चौक की तरफ पैदल रवाना हो गए। पीडीएम कारकुनान का सरीना चौक से रेड जोन की तरफ दाखिले का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अरफा फिरोजा की से। अरफा, इस वक्त क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी कैसी है? अरफा, कारकुनान को रेड जोन में दाखिले की इजाजत मिल गई है, सिक्योरिटी कैसी है, क्या अपडेट्स हैं? अच्छा देखिए, इस टाइम हम लोग जो है वो सरीना चौक पे मौजूद हैं और यहाँ जो है वो तमाम पीडीएम के जो कारकुनान हैं वो पहुंच गए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में हमें यहाँ कारकुनान नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह से ही ये जो तमाम रस्ते हैं रेड जोन की जानिब, इनको बंद कर दिया गया है और तमाम पर जो वो इस्लामाबाद पुलिस तैनात है, लेकिन अंदर जो है वो कारकुनान को जाने नहीं दिया जा रहा। जो बड़े गेट्स हैं वो इन तमाम रस्तों पर लगा दिए गए हैं। यूब चौक हो गया, मारगला चौक हो गया और सरीना चौक जो मेन है, सरीना चौक ही पर ही जो पीडीएम के कारकुनान है वो बसों में बैठ कर जो इस टाइम पहुंच गए हैं, लेकिन उनको ताहाल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जब हमने इनके कायदीन से भी बात की है कि शायद जो आपका प्लान है वो क्या तब्दील हो गया है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में धरना नहीं हो रहा, किसी और मकाम पर हो रहा है, तो अभी तक हमें यही मौसूल हुई है खबरें कि ताहाल पीडीएम की जानिब से कोई भी प्लान जो है वो चेंज नहीं हुआ। उनकी तरफ से यही कारकुनान को जो है वो हिदायत की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाकर हमने देखा तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ताहाल कारकुनान की जो इक्का दुक्का जो है वो नफरी वहां नजर आ रही है, लेकिन कारकुनान जो मेन है, जो ज्यादा भारी जो तादाद है उनकी, वो इस टाइम से सरीना चौक के बाहर ही मौजूद हैं। और ताहाल जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने जो सरीना चौक को जब मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, उनके एहलकार खड़े हैं, जबकि जो पीडीएम के बिलखसूस जो रजाकार है जिन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई है, वो उन्होंने जो वो एक तरह से अपना एक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है और वो सरीना चौक पर ही पहुंच गए हैं। अब बस उन्हें इंतजार है कि कब जो कायदीन की जानिब से कॉल दी जाएगी और वो सरीना चौक के अंदर जो है वो यानी कि रेड जोन में दाखिल होकर फिर अपना एहतजाज शुरू कर देंगे। सरीना चौक पर ही था। अरफा फिरोज जकी अपडेट कर रहे हैं। पीडीएम के जलसे और धरने के लिए पीडीएम के कारकुनान की बसें इस्लामाबाद के नादरा चौक के सामने पहुंचना शुरू हो गई हैं। अरफा हमारे साथ हैं, तो ये बताइएगा कि सरीना चौक का रेड जोन से कितना फासला है और सुप्रीम कोर्ट से कितना फासला है वहां पर? देखिए, जो रेड जोन है वो और सरीना चौक का तकरीबन हार्डली 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता है। आप ये अभी देख सकते हैं कि ट्रक पर जो है वो ये तमाम रजाकार और जो कायदीन है पीडीएम के वो पहुंच रहे हैं। मरकजी कायदीन मौलाना फजलुर रहमान वो अब तक जो है वो नहीं पहुंचे, लेकिन के छोटे मोटे जो कायदीन हैं मुख्तलिफ शहरों से वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन इस सरीना चौक से तकरीबन कोई हार्डली 1 किलोमीटर का भी कम का रास्ता होगा। 5 मिनट जो वॉकिंग डिस्टेंस है और वॉक करके यहाँ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ताहाल कोई भी कारकुन अब तक नहीं पहुंचा और जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। सरीना चौक पे कारकुनान को अंदर जो वो नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे हक में आप देख सकते हैं कि कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन ताहाल ये लोग अभी रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं हुए। जब हमने इनसे कारकुनान से ही पूछा है, रजाकारों से पूछा है जो खाकी वर्दी में, उन्होंने कहा हमें अब तक जो वो कॉल नहीं दी गई कि आप अंदर एंटर हो। जैसे हमें कॉल दी जाएगी तो हम लोग जो है वो रेड जोन के अंदर एंटर हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हम लोग अपना धरने का जो वो आगाज कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरफा फिरोजकी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि सरीना चौक के ऊपर ही सिक्योरिटी ने रोक लिया है और वहां से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही रेड जोन में, और जिस तरह ही रेड जोन में दाखिल होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही अपने धरने का आगाज करेंगे। गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का काफिला भी इस्लामाबाद की जानिब रवाना है। काफिले में शामिल कारकुनान कहते हैं वो न सिर्फ एहतजाज बल्कि लंबे अरसे के धरने की तैयारी के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज राना अंसर।
آج دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی بھی پی ڈی ایم سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج میں شامل ہو رہی ہے، تو گجرانوالہ سے بھی آج جیالوں کی بڑی تعداد باہر نکلی ہے۔ ہم اس وقت سیٹلائٹ ٹاؤن میں موجود ہیں جہاں پاکستان پیپل پارٹی سٹی کے صدر ودود ڈار کی قیادت میں کارکنوں کا ایک بڑا قافلہ ہے جو اسلام آباد جا رہا ہے۔ اسلام آباد روانگی سے قبل یہاں کارکنوں کو ناشتہ بھی کروایا گیا ہے، نان چنے کھا کر یہ کارکن اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں بسوں اور اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ان کارکنوں نے پارٹی پرچم اٹھا رکھے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں اور جب تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا یہ بھی وہاں بیٹھے رہیں گے۔ جی مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام کی قیادت میں نون لیگ کا قافلہ پشاور ٹول پلازا سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں امیر مقام نے کہا ہے کہ عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جسے سیاست کا شوق ہے وہ سیاسی میدان میں آئے۔ عدلیہ چند ججز کو بھی کہتے ہیں کہ سیاست چھوڑ کر، سیاست کا شوق ہے تو پھر وہی کام اس کرسی چھوڑ کر باہر آ جائے، یا عدل اور انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور قانون بھی سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کے پی کے سے یا ابھی نکل رہے پشاور سے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد جائیں گے اور سپریم کورٹ کے سامنے جو مظاہرہ ہے اس میں بھرپور شرکت کے پی کے مسلم لیگ کرے گی انشاءاللہ۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر پی ڈی ایم کے کارکنان نوشہرہ رشکہ انٹرچینج سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ نوشہرہ سے تفصیلات مشتاق پراچا سے۔ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلوں کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر جمعیت علماء اسلام ضلع نوشہرہ کا یہ جلوس رشکہ انٹرچینج پہنچ چکا ہے، اور یہاں سے یہ جلوس احد خٹک، مفتی امتیاز اور مفتی حاکم علی حقانی کی قیادت میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متنازع فیصلے ہمیں کسی طور پر قبول نہیں ہے، اس سے ملک میں انتشار پیدا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم عدل اور انصاف چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عدل کے فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ یہ جلوس یہاں سے رشکہ انٹرچینج سے روانہ ہوگا اور ہاکلا انٹرچینج پر یہ تمام جلوس جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ ابھی آپ کو خبر دیں، اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں۔ پولیس نے سرینا چوک کا بند راستہ کھول دیا ہے۔ مزید جانیں گے عرفہ فیروز سے۔ عرفہ، کیا اپڈیٹس ہیں؟ کھول دیا گیا راستہ؟ دیکھیں، پیش رفت ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں وہ اس ٹائم سرینا چوک میں سے داخل ہو کر ریڈ زون میں کی طرف جو وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جانب سے اچانک جو ہے یہاں جو گیٹ بند تھا اس کو کھول دیا گیا ہے اور یہاں سیکیورٹی چیک پوائنٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ ان چیک پوائنٹ سے ہوتے ہوئے جو تمام جو کارکنان ہیں پی ڈی ایم کے، جن میں ہمیں جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ایف کے کارکنان ہیں، وہ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں کافی بھاری تعداد میں، اور تمام ہی اب جو کارکنان ہیں وہ نادرہ چوک سے واک کر کے سرینا چوک سے ہوتے ہوئے اب ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں، اور تقریباً یہ کوئی 5 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہوگا اور وہ اب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر۔ اور یہاں کافی ہمیں تعداد نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی اب انہیں نہیں روکا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے جو گیٹ تھا یہاں سرینا چوک پر اس کو کھول دیا ہے اور یہاں سے اب وہ واک کر کے جو رضاکار بھی ہیں اور جو پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں وہ اب اندر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ گاڑیاں ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی، لیکن جو ان کے کنٹینر تھے وہ اب اندر کی طرف چلے گئے اور وہاں پر ہی جو ان کے قائدین ہیں وہ ممکنہ طور پر ان کنٹینرز پر چڑھ کر جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ جی بہت شکریہ عرفہ فیروز کی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور سے پی ڈی ایم کا قافلہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے موٹر وے ٹول پلازا سے روانہ ہو چکا ہے۔ قافلے میں شامل گاڑیاں موٹر وے پر رواں دواں ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے رضوان یوسف زئی۔ جی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر آج سپریم کورٹ کے باہر ہونے والے دھرنے کے لیے پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے اس وقت قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور سے اسلام آباد جانے والی M1 موٹر وے پر مردان انٹرچینج کے مقام پر، جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی کے جو قافلے ہیں وہ اس وقت موٹر وے پر رواں دواں ہیں۔ اسی طرح سے جو قافلے ہیں یہ اس کے بعد یہاں سے آگے جائیں گے ہکلا کے مقام پر، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع سے آنے والے قافلوں کے ساتھ یہ ملیں گے۔ تمام طرح جو قافلے ہیں یہ ایک بڑے قافلے کی شکل اختیار کرتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ جی ابھی آپ کو خبر دیں، اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے احتجاج کا معاملہ جے یو آئی کے وفد سے بات چیت جاری ہے۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد دھرنے کے مقام کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے مظاہرین
کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ وہاں احتجاج کا معاملے کے اوپر JUI کی وفد سے ابھی بات چیت جاری ہے. DC اسلام آباد نے کہا ہے کہ دھرنے کے مقام کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. اسلام آباد میں PDM کے احتجاج کا معاملہ ہے. DC اسلام آباد کا کہنا ہے JUI کے وفد سے بات چیت جاری ہے, دھرنے کے مقام کا ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے. اسلام آباد میں PDM کے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں. پولیس نے سرینا چوک کا بند راستہ کھول دیا ہے. مزید جانیں گے ایاز اکبر یوسف زئی سے. ایاز, بتائے گا مزید کیا اپڈیٹ ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت کیونکہ حکومت کی کوشش ہے کہ ریڈ زون میں یہ جو احتجاج ہے اس کو باہر منتقل کیا جائے, کیونکہ حکومت کی خدشات ہیں کہ اسی احتجاج یا دھرنے کی صورت کے اندر جو ہے اس موقع پر کوئی جو ہے وہ شرپسند عناصر جو ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کوشش تھی کہ JUI اور PDM کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کو کنونس کیا جائے کہ اس دھرنے کو, احتجاج کو ریڈ زون سے باہر منتقل کیا جائے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بھی کوشش کی, حکومت نے بھی کوشش کی, وزیر داخلہ, وزیر خزانہ نے بھی کوشش کی, لیکن ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی, ناکام ہو گئی ہے. اور جو PDM کے سربراہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج اسی جگہ ہوگا جس کا اعلان کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے, اور نہ صرف احتجاج ہوگا بلکہ دھرنا ہوگا. وہ کتنے مدت کے لیے ہوتا ہے اس حوالے سے تاحال ابھی کوئی بات کلیئرٹی سامنے نہیں آئی. لیکن حکومت نے جو اپنی کوشش کی تھی وہ کوشش میں حکومت ناکام ہو گئی ہے, اور احتجاج جو ہے 2 بجے کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے شروع ہو جائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جو قافلے ہیں, جو کارکنان ہیں JUI, PDM اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں, ان کی بڑی تعداد ریڈ زون میں داخل ہو چکی ہے, اور اس وقت جو ہے ان کو ریڈ زون سے نکالنا بھی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اس لیے بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ جہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا اسی مقام پر یہ دھرنا احتجاج ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف زئی, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت JUI فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. آپ کو خبر دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو واضح کر دیا ہے 1 سے 2 بجے کے درمیان احتجاج کا آغاز ہو جائے گا. حکومت اور JUI فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو واضح کر دیا, اور ذرائع کے مطابق 1 سے 2 بجے کے درمیان احتجاج کا آغاز ہو جائے گا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ حکومت اور JUI فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اب احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو واضح کر دیا ہے دن 1 سے 2 بجے کے درمیان احتجاج کا آغاز ہو جائے گا. حکومت اور JUI فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ذرائع کا یہ بتانا ہے احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا, اور ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو بھی یہ واضح کر دیا ہے 1 سے 2 بجے کے درمیان احتجاج کا آغاز ہو جائے گا. اب سے کچھ دیر پہلے عرفہ فیروز ذکی میں بتا بھی رہے تھے کہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, تاہم اب جو انصار الاسلام جو کہ کارکنان ہیں JUI فے کے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے باہر اپنا دھرنا دیں گے. اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے دھرنے کا سٹیج سپریم کورٹ سے تھوڑا پیچھے لگوائیں گے. الیکشن کمیشن وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے سٹیج لگ جائے تو اعتراض نہیں ہے. مزید تفصیل جانیں گے احمد سبحان سے. احمد سبحان, بتائے گا مزید کیا اپڈیٹ ہے, کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی بالکل, جو JUI فے کی اور PDM کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان آپ وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پر جس طرح سے آج احتجاجی دھرنا دیا جانا ہے تو اس کے لیے پولیس نے جو حکمت عملی اب فائنلی تیار کی ہے کہ وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے سٹیج کم از کم نہ لگی, اور سپریم کورٹ کا جو دروازے ہیں وہ بھی کھلے رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی جو تمام تر جو پروسیڈنگز ہیں ان میں بھی کوئی خلل اس دھرنے کی وجہ سے, احتجاج کی وجہ سے نہ پیش آئے. اس کے لیے جو سٹیج ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس اور الیکشن کمیشن کے سامنے لگوانے کی کوشش ہے, اور اسی کے لیے اب جو ہمیں پولیس کی حکمت عملی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب جو پولیس اور FC کی نفری یہاں پر تعینات کی گئی تھی اس کی قیادت کرتے ہوئے آپ جو تمام سینئر آفیسرز ہیں وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ سے تھوڑا پہلے تمام تر کارکنان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح جس طرح سے سپریم کورٹ کے سامنے خاردار تاریں لگائی گئی تھی ان کو بھی آپ بالکل مین روڈ پہ لایا جا رہا ہے تاکہ جو کارکنان ہیں اور جو JUI فے کے انصار الاسلام کے جو رضاکار ہیں ان کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ تمام تر جو قافلے ہیں جو PDM کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ورکرز کو
सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा पहले ही रुकने पर कायल कर लें। और अब इस वक्त जो रैली है वो जिस तरह से जो श्रीनगर हाईवे से जो शाहराह दस्तूर की एंट्रेंस है उस पर दाखिल हुई थी, जो अब वज़ीर आज़म हाउस के एन सामने पहुंच चुकी है। और जो जब रैली शाहराह दस्तूर पर दाखिल हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट से वकला की क़यादत करते हुए कामरान मुर्तज़ा जो है वो यहाँ पर रैली का इस्तकबाल किया उन्होंने। और अब वो रैली की खुद क़यादत करते हुए तमाम तरह जो मुख्तलिफ काफिले हैं जिसमें ज्यादा बड़ी तादाद हमें JUI की दिखाई दे रही है और इसी तरह फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह हमें बताया जा रहा है कि जो रावलपिंडी शहर है वहां से जो मुस्लिम लीग नून के काफिले वो बड़ी तादाद में आप जो इकबाल पार्क है वहां पर पहुंचना शुरू है, वहां से वो भी इन में शामिल होंगे। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आप इस वक्त यकीनन आपको आवाज भी आ रही होगी कि जो रैली है वो बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। और आप जो पुलिस के अफसरान है वो यहाँ पर रैली से मुज़ाकरात के लिए सामने आ चुके हैं कि जो इनसे ये बात करेंगे कि थोड़ा सा पहले जो सुप्रीम कोर्ट से एरिया है वहाँ पर ये रैली के तमाम तर जो शुराका है उनको रोक लिया जाए। सुभान, स्टेज अभी लग चुका है या अभी लगाना है? ये स्टेज अभी लगाया जाना है। ये गुज़िश्ता रोज से जिस तरह से कहा जा रहा था कि तैयारियां की जा रही हैं तो वो तैयारियां ऐसा कोई खास नहीं थी बल्कि अब ही तैयारी की जाएगी। आज सुबह ही हमने देखा कि तमाम तरह जो कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए। और अभी आपसे जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो आप इस वक्त जो तमाम तरह जो काफिले हैं वो बिल्कुल FT और पुलिस की नफरी के एन सामने पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो JUI के कारकुनान है उनने यहाँ पर जो उनकी लाठियां हैं वो भी उठा रखी है। और इसी तरह जो स्पीकर वाली गाड़ियां हैं वो भी आप यहाँ पर पहुंच चुकी है। और एक जो बड़ा कंटेनर है जिसको मर्कजी स्टेज कहा जाएगा वो भी आप इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस को क्रॉस कर चुके हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो पार्किंग है जो विजिटर्स की और जो वकला के लिए पार्किंग है वहां तक कम अज कम वो कंटेनर भी पहुंच चुके हैं, जिस पर फिलहाल कोई भी बड़ा लीडर हमें दिखाई नहीं दे रहा बल्कि जो JUI के कारकुनान है और बिलखसूस जो अंसारुल इस्लाम के रजाकार हैं वही सिर्फ हमें इस स्टेज के इर्द गिर्द भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक जो जनरेटर है वो चल रहा है, जो तमाम तरह जो साउंड सिस्टम है वो इसी स्टेज के साथ ही नष्ट किया गया। और इसी तरह से जो JUI के वर्कर्स हैं और जो वकला हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। आप इस वक्त जो जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने जो स्ट्रेटजी बना रखी थी कि यहाँ पर इन कारकुनान को रोका जाएगा और कम अज कम ना तो पार्किंग को सुप्रीम कोर्ट की ब्लॉक किया जाएगा ना ही जो जजेस गेट है, बिलखुसूस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जजेस गेट है वो कम अज कम खुला रखा जाए कि जिस वक्त यहाँ से शाम को औकात में जजेस छुट्टी करके अपने घरों की तरफ जाना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट से जा सकें। लेकिन आप जो JUI के वर्कर्स हैं उन्हें FT और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को पीछे धकेल दिया। और आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एन सामने तमाम तरह जो JUI के कारकुनान और इसी तरह जो इनके साथ PDM के मुख्तलिफ जो जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो आप एन सुप्रीम कोर्ट के एन सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप जो धरने का जो स्टेज है वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। यहीं पर ही इम्कान है कि जो धरने का मरकजी स्टेज है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने ही लगाया जाएगा। और अब एक मरतबा फिर से हमें तमाम तर जो इस्लामाबाद पुलिस और FT की फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रही है कि कम अज कम जो जजेस की जो एंट्री है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा पीछे हट के है, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल साथ उसकी एंट्री का दरवाजा है तो वहां पर कम अज कम इन कारकुनान को रोक लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये कारकुनान है ये मुसलसल आगे बढ़े जा रहे हैं और अब ये पार्लियामेंट हाउस की जानिब फेस किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ये दाखिल हुए और जो डिप्लोमेटिक साइड है जो इसकी श्रीनगर हाईवे से एंट्री है वहां से ये कारकुनान एंटर हुए। इस वक्त जो इसमें जो बहुत बड़ी तादाद है वो JUI के कारकुनान की है, उन्हीं के साथ साथ कुछ कारकुनान हमें जो मुस्लिम लीग नून के झंडे उठाए वो दिखाई देते हैं। और फिर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है वो अब से कुछ देर कब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे थे और उन्हें यहाँ पर आकर जो नारेबाजी भी की थी और इसी तरह कुछ मुतालबात भी पेश किए थे। तो अब हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो कारकुनान है वो इस वक्त तमाम तैयारियों के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पहुंचे के जिसमें इनके पास जनरेटर है। सुभान हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त JUI के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवा दवा है और अब हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी। अरफा फिरोज जकी, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है और बाकायदा एहतजाज का आगाज कब तक हो जाएगा?
देखिए, मैं इस टाइम जो वो सरीना चौक पर मौजूद हूँ और कुछ देर कबल जो है वो ये जितने भी कारकुनान थे पीडीएम के, यहाँ से इस सरीना चौक को अबूर करके ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जो सरीना चौक है, इसका जो मरकजी गेट है उसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो वो बंद किया हुआ था, लेकिन जो कारकुनान है पीडीएम के वो उनको जो है मुजामत का भी शिकार जो वो कर रहे थे, लेकिन उनको रोका भी हुआ था। लेकिन जो पीडीएम के कारकुनान हैं उनमें से स्पेशली जो रजाकार थे JUIF के, उन्होंने उस गेट को जो है अबूर किया, उस पर से फलांगे और फिर जो है वो उस गेट को खोल दिया गया और फिर जो जितने भी कारकुनान थे वो एक जत्थे की सूरत में जो है वो इस सरीना चौक से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वो पहुंच चुके हैं। सरीना चौक में जो हमने ताहाल कोई कारकुन अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम ही यहाँ से गुजर के जो है वो निकल गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। जबकि दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद पुलिस की नफरी की बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद तो है, लेकिन सिर्फ साइडों पर खड़ी हुई हमें नजर आ रही है। उन्होंने शुरू में तो रोका, लेकिन फिर उसके बाद जब जो कारकुनान थे उन्होंने जब सरीना चौक को अबूर किया और यहाँ से जब निकलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो तब उन्होंने जो वो रोकना बंद कर दिया और इस्लामाबाद पुलिस जो बिल्कुल साइड पे होकर रह गई है। तो यहाँ जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे अब क्लियर कर दिया गया है पीडीएम के कारकुनान के लिए, और पीडीएम के कारकुनान बासानी यहाँ से सरीना चौक से होते हुए जो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि यहाँ जो गाड़ियां हैं वो उनको अंदर दाखिले की इजाजत जो है वो नहीं मिली। सिर्फ कंटेनर, जो छोटे कंटेनर से हमें नजर आ रहे, वो इस मरकजी गेट से होते हुए सरीना चौक से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन अब सिर्फ कंटेनर्स और जो कारकुनान है वो सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि सरीना चौक जो है उसको अब दोबारा से बंद कर दिया गया और सिर्फ जो साइड का जो रास्ता है वहां से जो पीडीएम के कारकुनान है वो साइड से होते हुए अंदर को चले गए हैं। खबरें भी आ रही थी, अफवाहें भी आ रही थी कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं इंतजामिया के और मौलाना फजल रहमान के साथ, लेकिन हमें यही जराए से मालूम हुआ कि कोई भी जो प्लान है JUIF का, पीडीएम का जो प्लान है वो कोई भी तब्दील नहीं हुआ और सरीना चौक से होते हुए तमाम कारकुन तभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे जब उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो अब पीडीएम का धरना होगा। और अब एक तरह से अब इंतजार है कि जो पीडीएम के जितने भी लीडरान हैं, जितने भी कायदीन हैं वो अब पहुंचेंगे और अब जो कारकुनान है वो अब उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद मजीद जो है वो धरना। और फिर ये बताएगा कि जो मजीद काफिले आ रहे हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी के भी काफिले आएंगे वो भी इसी रास्ते से आएंगे, सिर्फ यही एक रास्ता ऑपरेशनल है? देखिए, यहाँ रेड जोन में दाखिले के तकरीबन 4 से 5 रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ इनके लिए जो है वो सरीना चौक ही खोला गया है। और सुबह में जो वो नादरा चौक पे मौजूद था, नादरा चौक पे पुलिस भी वहाँ खड़ी थी और कुछ जो सुबह सवेरे मुजाहिरीन जो थे वो वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनको इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि आप यहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो सकते रेड जोन में, आप सरीना चौक से होते हुए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन जो जितनी भी बसें थी, जो कारकुनान थे, उनकी तमाम जो बसें थी वो नादरा चौक के बाहर खड़ी हो गई थी और वहां से फिर पैदल मार्च करते हुए तमाम जो पीडीएम के कारकुनान है वो सरीना चौक पहुंचे। सरीना चौक पर जो है उनको रास्ता जो है वो बंद किया गया था, लेकिन फिर रास्ता जो है तकरीबन आधे घंटे या घंटे बाद जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खोल दिया गया और फिर अब बासानी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUIF के जो कारकुनान है वो बासानी सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें रसाई मिल गई। लेकिन साथ ही साथ जो दीगर जमातें हैं पीडीएम की, वो इत्तेहादी जमातें, उनकी जानिब से हमें कोई खातिर खा कोई उसमें कारकुनान की नजर नहीं आ रही। तादाद सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के भी ही कारकुनान है जो इस टाइम सरीना चौक से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। जी।